Shimnani joto para rogo ambulance malkhung phaimanani bagai wa boya para berainai kha প্রতিমন্ত্রী বিশ্বকেতু দেববর্মা তিনি জানুয়ারি তালনি থাম সালমারি 4 সাল ওয়ান নং সিমনা কনস্টিটুয়েন্সিनि बिसिङाव खबजोंनाय दुमब्राकारि एरिसि भिलेजनि वाबया पारा बेरायनायखा आमचिनि एमएलए तै त्रिपुरा हाजदे हापांनि प्रतिमन्त्री बिশ্বकेतु देबबर्मा लगियो तंग टीटी एडिसिनि इएम रवीन्द्र देबबर्मा हेजामरा ब्लकनि भिडिअ खबै आमचिनि लुकुरा 4 साल प्रतिमन्त्री बिশ্বकेतु देबबर्मा शाखा वाबया पाराव गोबांमा लामा तंगो हामिया मालखुं फाइमाया आबकारिबो वाबया पारा तंगो हनैबो सयमानिया आसक साल रमै प्रतिमन्त्री बिশ্বकेतु देबबर्मा साइमानमानि यागुलो कामियो फायै कामिनि लुकुरक बाय मालाय फायका कामिनि लुकुरक बाय मालाय मानि यागुलो बरगनि खादुमानि ककरक खनाका तै लामा हामिया लामा गरै अंगै तंगमानि जोंजलनो यागाग्रनानि बागै एम्बुलेन्स मालखुं फाइमानना तै लामा हामियारगनो स्नामै रनानि ककरिवै काबखा प्रतिमन्त्री बिশ্বकेतु देबबर्मा दुमब्राकारि दक बिसिं खबजाक वाबया कामियो फाइजाक बेलेखिनो लामा सिक्रै हिनि मानो कै सिंतिनि अरनि लुकुरक बाय मालादेनि फाइका कै चिन लगियो चिनि बरमगोनां इएम ते हेजामारा ब्लकनि चिनि बिडिअ ते आरडिनि एसडिअ जतनो तंबायो कै जों तागो हिमै सार्भे खायथानाय जे बिसक लक अ लामा चिनि मेन रोड बाय कानेक्ट खायनानि बागै के आगि तो साइमिया ओ जगह ओ वाबया कामि दङ हिनि आं तिनिनो पूजा अरो सपायो के अरनि लुकुरक बाय बरगरक बाय कक्साका बाहिके बरनो जों लामानि सुबिदा रिमान नबो जों नायनाय तैरक तो दङ कारेन्ट दङ सुदु ताक लामा ओ लामानो तैनो चिनि मेन नाहारमुं बरनो गाहाम लामाव हिमरिनानि बिसिबसो रमै अबा हाके पारा खाजा बरक जे फ्रुनसिमि अरो पारा खाका आफ्रुनिसिमि तिनि साक जरा बरक अम हाकिन हिमलाय दङता ने तामनि गुने अबा हाके लामा करे तखना एमने एक्चुअली जों तामनि बागै जों बो साइमिया आं बाबिसिना जे ओ जागाव जे अपारा दङ साइजिमाया के तिनि जों साइमान का खनाका जे पकराव ताकबो पारा लामा ग्रै आमहाय पारा दंखो आं वान सुगमानि जे सिनि हेजामारा ब्लकनि आन्डाराव सिमना कन्स्टिट्युएन्सि कुनु पारा महायता तंथं जे पाराव एम्बुलेन्स गारि हाविमाया आप ते हायके जों कयेकदिन सिगां भिडिअ साहेब जों मिटिं खायफायके आबन बागिनो अपाराव तिनि फाइमोन जे अपाराव तागबो एम्बुलेन्स हाविमायखो आं आसा खायोते 3-4टा अमते हाय पारा तंखो तागबो एम्बुलेन्स हाविमाया सिनि सिमना आमचायो आब्रनो बोजों दाक्तिनो यात्रि सेवै ब्रनो लामा कामो हिमने बागै सामुं चलिदों ताब सागदक दक नायनाकै हासपातालाव थानाकै बो हासपातालाव थानाकै बरक बालै छारातै कुनु उपाय गरै अंगनबाड़ी केन्द्र रक्त तो अंगनबाड़ी केन्द्र बकरी बंग अंगनबाड़ी केन्द्र आयं बिसगंते जुमिया ओसे कय किलोमीटर रक चला अब 2 किलोमीटर माखायनाय फैमिली रक और टोटल 5 परिवार दं तब ओ आमसानि तब लुकुरक तब ननि ओ आमसानि लुकुरक अमनो जोंनो लामा खायरेदि दाक्ति जों चेष्टा खायनाय दाक्ति खायनाय बाबे আজকে আমরা হেজামারা ব্লক আন্ডারে দুমব্রাকারি দক বিসি ওয়াবয়া কামিতে আমরা আমাদের ইএম আমাদের হেজামারা ব্লকের বিডিও আরডি এসডিও সহ আমরা আজকে এই ওয়াবয়া গ্রামটা ভিজিট করেছি দেখলাম রাস্তার অবস্থা খুবই খারাপ বলতে কি রাস্তাই নাই তারা বৃষ্টির সময় অনেক অসুবিধা হয় তার জন্য আজকে এই গ্রামে আসা এর আগে আমি কোনোদিন জানিনি যে এই এখানে ওয়াবয়া গ্রাম আছে বলে কিন্তু আমরা কিছুদিন আগে হেজামারা ব্লকে মিটিং করেছিলাম যে সিমনা কনস্টিটুয়েন্সিতে এমন কোনো গ্রাম না থাকুক যে গ্রামে অ্যাম্বুলেন্স যাইতে পারে না সুতরাং আমরা সেই হিসাবে আজকে এই ওয়াবয়া গ্রামের কথা শুনেছি তাই আজকে ভিজিট করেছি আগামী দিনে এই গ্রামের রাস্তা যাতে করা হয় তার জন্য ব্যবস্থা নেওয়া কত ফ্যামিলি আছে এখানে টোটাল 5 ফ্যামিলি আছে রাস্তার দৈর্ঘ্য প্রায় 2 কিলোমিটার কাছাকাছি হবে তারপরে এখানে কাছে দাঁড়িয়ে তারপরে অঙ্গনবাড়ি কেন্দ্র সেন্টার এই গ্রামে নেই এই গ্রামের পাশেই 2 কিলোমিটার জুমিয়া কামিতে আছে তাহলে আমরা মনে করি যে কারেন্ট আছে এখানে কারেন্ট আছে জল আছে শুধু রাস্তাটা নেই রাস্তাটার ব্যবস্থা তাড়াতাড়ি করার জন্য আমরা ডিএম সাহেবের সঙ্গে কথা বলবো